तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार आनी नमस्कार. आमी म्हणटात की कोंकणी फिल्मां जातात काय कितें आनी खूबदां पळयतात की गोंयान कोंकणी फिल्मांक आमकां जाय तसो प्रतिसाद मेळना. तर हांवें पयलीं केल्ल्या प्रश्नाचो उत्तर म्हणल्यार कोंकणी फिल्मां जातात आनी ती टॉरंटो, कान्स ह्या सारक्या अंतरराष्ट्रीय फेस्टिवलांत भोंवून येतात आनी थंय आपलें नांव जोडून हाडटात. तशेंच गोंयचें आनी कोंकणी भाशेचें नांवूय ते संवसारीक नकाशाचेर थंय कोरायतात. आनी हे कोरावपाक जे ताच्या फाटल्यान धडपडटात ते म्हणल्यार दिग्दर्शक. इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलांत गोवन फिल्म्स कॅटेगरी आयली आनी तातूंत 5 फिल्मां थंय सिलेक्ट जालीं. आनी गोंयचेच कलाकार, गोंयचेच दिग्दर्शक थंय पावले. आनी ह्याच 5 फिल्मांतले 4 दिग्दर्शक आमचे बरोबर आयज आसात. भोवमानेस्त साईनाथ बाबू कुसकेकर आसात. ते माय डॅड इन्व्हेंटेड वडापाव ह्या फिल्माचे दिग्दर्शक. तशेंच झिरो बल्ब ह्या फिल्माचे दिग्दर्शक सोहम भेंडे आमच्या बरोबर आसात. घर ह्या फिल्माचे दिग्दर्शक किशोर अर्जून आमच्या बरोबर आसात. आनी हळद ह्या फिल्माचे दिग्दर्शक बाय सोबिता कुडतरकर आमचे बरोबर आसात. तर म्हजो पयलो प्रश्न असो आसा की अंदू वर्सा गोंयच्या कलाकारा खातीर गोवन फिल्म्स ही कॅटेगरी आयली आनी ह्या गोवन फिल्म्स कॅटेगरीचो गोंयकारांक कसो फायदो जातलो असो दिसता तुमकां, गोंयच्या कलाकारांक? एनीवन कॅन आन्सर. कोणी सुरू करू शकता. गोंयच्या कलाकारांक फायदो जाता. चड करून सांगता कलाकारांक फिल्म मेकर्स जे आसा तांकां चड जाता. ही जी कॅटेगरी आसा गोवन सेक्शन्स खंयसा फाटल्या 10 वर्सां चलता. गेल्या 10 वर्सान इफ यू क्लोजली सी देर आर व्हेरी गुड नंबर्स इन गोवन फिल्म मेकिंग. मिन्स इधर शॉर्ट फिल्म आसा, मागीर डॉक्युमेंटरी आसा, फिचर लेंथी आसा. सो इतले चडांत चड जाता. पयलीं आमचें कितें आशिल्लें, 2-3 फिचर लेंथ, एक कोण 4-5 शॉर्ट फिल्म केला ना केला. ह्या वर्सा गोवा सेक्शनात 17 एंट्रीज आयल्या. फाटल्या वर्सा 27 एंट्री आशिल्ली. त्यातले 12 एंट्री फाटल्या वर्सा सिलेक्ट केल्या. ह्या वर्सा 5 एंट्री सिलेक्ट केला. सो आमी म्हणटात गोंयान फिल्मां जाता आनी 17 एंट्री आयला. पण म्हाका दिसता तेच्या उपर आनी कितें एंट्री आसपाक जाय न्ही, आसतले. म्हाका दिसता 25-30 शॉर्ट फिल्म जातले. आनी एज पर माय नॉलेज देर आर फ्यू फीचर लेंथ ऑल्सो. ओके, गोवन सेक्शन आमचे 5 शॉर्ट फिल्म आसा, पूण 2 फीचर लेंथ, वैमानिक आणि क्लाउडिया हे 2 फीचर लेंथ मूवी आसा. इफ्फीन आसा, स्पेशल स्क्रीनिंग आसा, पण आसा. सो दिस इज अ गुड थिंग दॅट गोवा सेक्शन और ESG has curated these sections for the Goan filmmakers. It's a big support for the filmmakers, actors and technicians, everyone. They can show their talent on a broader screen or the broader platform. Over to Sainath. No, I feel बेनिफीट तर 100% आसा. कित्याक समजा तुम्ही कोंकणी मराठीन शॉर्ट फिल्म करता आनी वॉट एवर फिट्स द रुल्स, एटलिस्ट एक ताका प्लॅटफॉर्म मेळटा ज्या जाग्यार एनीवन हू इज अटेंडिंग द फेस्टिवल गेट्स टू सी दॅट फिल्म. सो अगेन ताका इफी म्हणल्यार एक म्हणजे एक ताका हें येता, फेदर येता, प्लस ताका एक एक्सपोजर बरो येता. बट अनदर पार्ट इज द मिडिया अटेन्शन. कित्याक सी पळया, एक फिल्म केलेंच म्हणून जायना, बट इट हॅज टू रीच पीपल. And when it reaches people through a platform like IFFI, whether it is Goan section or any other section, somehow taka म्हणजे ताची एक credibility वाडटा, ताका एक perception ताच्या अराउंड बिल्ड जाता, and everyone is excited. So 100% म्हणजे it is better to have a platform like this rather than not having it. In a sense, it motivates so many people to make film. So yeah, it's a great addition actually. सुबिता. म्हजो ह्या वर्सा एक्चुअली फर्स्ट एक्सपिरियन्स आशिल्लो एज अ डिरेक्टर इन दीस फेस्टिवल. लास्ट 5 to 7 years हांवें जितले फावटी अटेंड केला, फर्स्ट एज डेलिगेट, सेकंड एज एक्टर, मागीर अंडर हिम आय वर्क इंडियन पॅनोरमा, बागरो, यू नो, ताज्या फिल्मांतल्यान. अँड फायनली ह्या वर्सा एज अ डिरेक्टर आय सॉ खूब वेगळो म्हणजे एक्सपिरियन्स म्हज्या खातीर आशिल्लो तो. कारण एज ही सेड की मिडिया अटेन्शन धर वा लोकांक ते कळटा की
दिस पर्सन कॅन मेक फिल्म्स ऑर दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड इन दॅट. आणि ते एक इंटरनॅशनल प्लॅटफॉर्म ही सादी गजाल न्ही. आणि आमी चडशे फावटी गोवन सेक्शन हो जो आसा ताका आमी अशे तरेन म्हणटा की आमचे गोंयचे अशें समजतात. बट ते गोंयचो सेक्शन तो इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडियान आसा इज नॉट अ सिंपल थिंग अशें म्हाका दिसता. कारण थंय जे कितले खंयचे देशांतले लोक जे येतात वा इंटरनॅशनल लोक येतात ते सगळे ते अटेंड करतात. तांकां सगळ्यांक गोंयची फिल्म, गोंयचे भाशेन फिल्म, ताचो कल्चर धर वा तातूंतल्यो काणयो पळोवपाक मेळटा. अँड इट इज अ ह्यूज थिंग. अँड डेफिनेटली ताचो फायदो घेवपाक जाय आनी खूब बरी गजाल की वी गॉट टू एक्सपिरियन्स इट. म्हाका दिसता सगळ्यांक आपले लँग्वेजान कॉन्टेंट नाल्यार एस्पेशली फिल्म्स पळोवपाक आवडटात. आनी एस्पेशली इन गोवा जेन्ना म्हळ्यार तितलो स्ट्रॉंग फिल्म मेकींग कल्चर ना म्हळ्यार पळोवपाक सुद्दां म्हळ्यार वाटत म्हळ्यार ग्रोईंग अप ऑल्सो आय डिडंट गेट टू सी मच कोंकणी फिल्म्स. सो एक प्लॅटफॉर्म इज व्हेरी मच नेसेसरी टू स्टार्ट समथींग समवेअर. आनी एस्पेशली जेन्ना जशें म्हणलें सायनाथान की जे तुका पब्लिसिटी जाता इट्स एट अ व्हेरी वायड लेवल. म्हळ्यार आज म्हजो प्रिमियर आशिल्लो आय नेवर कन्सिडर्ड इट की इतले व्हडले जातले म्हळ्यार दे हॅव बीन लायक 4-5 पीपल टेकिंग इंटरव्यूज. कोण कोणाच्या खंयच्यान नंबर घेवन कितें तरी आकाशवाणीचो कितें इंटरव्यू तयार. सो इट इज टू ओवरवेलमिंग बिकॉज इट इज अ लॉट ऑफ अटेंशन. बट I don't know what to feel about it. Like it's again the first time, but tari I think it is for the good म्हणटा तशें. At least people are knowing की कितें तरी काम चल्ला गोंयान कोण तरी आसा कितें करता म्हणटा. So which is nice. सायनाथ बाब, म्हाजो फुडलो प्रश्न आसा तो तुका आसा. आमी गोंयान आमलेट पाव, कटलेट पाव अशे तरेचे जे पळय खाद्यपदार्थ आसा ते कॉन्सेप्ट आसा तो पळयतात आनी ते खातात. तेन वडापावाचेर एक डॉक्यू फिल्म करपाचें कशें चिंतलें आनी डॉक्यू फिल्म आनी फिचर फिल्म हातून कितें डिफरन्स आसता? फर्स्ट प्रश्न म्हणल्यार पळय हांव 2 वर्सां पयलीं 2023 मुंबय शिफ्ट जालो. थंय काम करपाक सुरवात केली. सो हांव एक स्टुडियोन काम करता ताचें नांव व्हर्च्युअल भारत. तांची मॅन्डेट ही आसा की तांकां 1000 फिल्मां करपाक जाय इंडियन कल्चराचेर. सो तातूंतली वन ऑफ द थीम्स इज फूड. सो नॅचरली आमी मुंबय असल्या कारणान वॉट वी चोज एज अ थीम इन मुंबय इज वडापाव. पण वडापाव जेन्ना आमी डिस्कवर केलें म्हणजे इट वॉज लायक की 2 मिनटान वडापाव मेळटा आनी एक फेमस सगळ्यांक खबर आसा हांगा बरो मेळटा थंय बरो. पण देन वी एक बीबीसीचें आर्टिकल हांवें वाचलें तांणी फोकस केलें की द मॅन हू इन्व्हेंटेड वडापाव. सो आय फिगर्ड आउट दॅट तो अजुनूय दादर आसा, ताजी फॅमिली आसा, ताजो चलो चलयता आनी ताका एक पॉलिटिकल एंगल आसा. इन अ सेन्स ताका एक म्हणजे इट इज बॉर्न आउट ऑफ अ सोशल मुवमेंट. सो बाळासाहेब ठाकरेन तांकां सगळ्यांक एक मराठी जे इंडिजिनस मुंबयचे लोक आसा तांकां सांगलें की तुमकां समजा सेल्फ रिलायन्स जाय, तुमकां समजा कोणाच्या अंडर काम करपाचें ना जाल्यार तुमी आपापले धंदे सुरू करा. एट दॅट पॉयंट हो कोण तरी एक रँडम रेल्वेन न्यूजपेपर विकपी मनीस डिसायड करता की आपूण फूड स्टॉल करता आनी तो ट्रेडिशनल वडा घेता आनी पोर्तुगीज पाव घेता आनी मिक्स वडापाव. समवेअर दिस इज फॅसिनेटिंग टू मी. इन अ सेन्स कोणाकूच खबर ना. म्हणजे सगळेजण म्हणटा मॅकडॉनल्ड्स इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ वडापाव चिकन पॅकेट. सो कॉन्सेप्च्युअली इट्स ब्रिलियंट. सो इट वॉज फॅसिनेटिंग अँड द मोर फॅसिनेटिंग पार्ट वॉज की ताचो चलो वॉज अ पोस्ट ग्रॅज्युएट इन कॉमर्स. ताका खंयच्या सेंट्रल बँकान नोकरी मेळटाली. ते सोडून ताणें म्हणलें की आपूण आपल्या बापायची जी लेगसी आसा सो तो अजूनही म्हणजे पयलीं तो आदिदासाचे टी शर्ट घालता, पुमाचे शूज घालता आनी 6:30 थंय दादर स्टेशनाच्या भायर उबो रावता. 17 रुपयांक वडापाव जीपे हे. सो इट इज अ लायफ. अ पर्सन इज डेडिकेटिंग हिज लायफ टू दॅट. And he's not one of the most famous vada-pav sellers of the city, but he's just doing it because of his father, which is, for me, it is really fascinating as a film. Emotionally असा ते कनेक्ट. दुसरो प्रश्न तुम्ही विचारले की फीचर आणि डॉक्यू फिल्म. पळय फिचरान तुमकां 2 एस्पेक्ट आसपाक शकता. इट कॅन बी फिक्शन ऑर नॉन फिक्शन. सो ते फिक्शन म्हणजे नॉर्मल जे आमी पिक्चरां पळयता. नॉन फिक्शन इज डॉक्युमेंटरी ऑर एनिथींग. अगेन इट इज म्हणजे दीज आर द 2 बेसिक डिफरन्सीस. आनी म्हाका दिसता म्हाजी डॉक्युमेंटरी आसा सोहनाची इज फिक्शन. देन आय एम द ओनली डॉक्युमेंटरी, अदर आर फिक्शन. सो आणि 2 फीचर लेंथ फिक्शन फिल्म्सूच आसा आमचे कडेन.
सोमबाब तुजी ही फिल्म आसा ती पयली कोंकणी फिल्म आनी तेन ती 0 बल्बाचेर सुरू केली, म्हणल्यार पावल तेन मारला कोंकणी फिल्मान, आनी होच विशय घेवन तेन कोंकणीन तो मांडपाचो अशें कित्याक चिंतलें? एक म्हणल्यार हो म्हजो कॉलेज प्रोजेक्ट आसता 8 विक्साचो डिझायन प्रोजेक्ट म्हणून. हय. सो थंय तुका देर इज एन ओपननेस टू ट्राय वॉट एवर यू लर्न इन द 4 years म्हणटा तशें. सो एक तर म्हळ्यार हांवें हाजे पयलीं डॉक्युमेंटरी फिल्म्स केल्ली म्हणल्यार कॉलेजीन, आनी आय वॉन्टेड टू गिव फिक्शन रायटींग एन अटेम्प्ट. म्हाका याद आसा अशेंच समर ब्रेकाक केन्ना तरी हांवें कितें तरी बरयल्लें आनी सायना तशी तकली खाल्ली धाडून फिडबॅका खातीर, आनी बरोच फिडबॅक मेळिल्लो म्हाका. त्याचे फीडबॅक बरेच असता सो खूपच. ताज्या नंतर मातसो खूब टायम घेवन हय. ते आय स्क्रॅप्ड इट एंड देन ओके. दॅट इज वेर दीस केम आउट म्हणटा तशें 0 बल्ब. बट आय जस्ट वॉन्टेड टू एक्सपेरिमेंट म्हणटा तशें पळोवपाक की ओके हाव डज दीस इवन वर्क आउट. तर हय, दॅट इज हाव इट. ओके. किशोर बाब, आमी घर म्हणटाना आमच्या दोळ्या मुखार येता ते कुटुंब येता, वा म्हणजे आमी सुकून हें उतर येता, आनी तुवें हें घर हेच उतर घेवन एंगल वेगळो दिला तुज्या फिल्माक. सो तो एंगलाचेर तूं कसो पावलो? येस, देर इज व्हडली बॅक स्टोरी आसा. हय. ते सांगले ना, पण एक 1 line ओनली. म्हाका खबर आसा फाटल्या कांय वर्सांक गोंयांत चड रोड एक्सिडेंट जाला, आनी त्या रोड एक्सिडेंट 20 to 30-35 एज जी भुरगीं आसा ती ना जाली, एक्सिडेंट जाला, ती गेली काय. सो आय एम अ रिपोर्टर ऑल्सो. ओके, आय वॉज अ जर्नलिस्ट प्रिवियसली. ओके, सो माय ईच एंड एवरी स्टोरी केम फ्रॉम द न्यूज आयटम्स. I approach news as not only the reporter but as a human being. What will happen after that? So आता न्यूज पळयतना ओके कितें जातलें, हांव आयज गेलो, हय. माझ्या घरा कितें जातलें, म्हजे बायल, भुरगीं, आवय, बापूय, हय. भाव, तांचें कितें कशें जातलें. सो आय केम लायक दॅट. ओके. मागीर घर म्हणल्यार कितें. ओके, सो घर म्हणल्यार ओके ओनली कन्स्ट्रक्शन ऑर हाऊस ना, घर म्हणल्यार आनी कितें चड आसता. सो दॅट तो नो सुकून, तो सुकून ह्या फिल्मान आसा, पूण तो केन्ना तो कसा आमी थंय कशें पावता न्ही ते ह्या घर ही मुवीन दाखयला. यत्न केला दाखयल्याचा म्हणून ना, पण एक उजवाड घालण्याचो यत्न केला आमी की घर आमकां जाय. हांव सामकें म्हणटा की हर एक घराक आपलो मनीस आसपाक जाय आनी हर एक मनशाक आपलें घर आसपाक जाय. येस. सो दॅट इज द ओवरऑल 1 line or 2 line अबाउट दीस घर. सो विधबाई, आमी तुका आसा ते आबोले जाताना पळयला, जिणेची राणी जाताना पळयला. सो म्हणल्यार कॅमेराच्या फुड्यान रावन एक्टिंग करप आनी कॅमेराच्या फाटल्यान रावन एक्शन म्हणप, रोल डिफरन्स येता. सो ह्या रोल डिफरन्साचेर तूं कितें म्हणटलें? हे फिल्म करतना म्हाका रियलायज जालें की इट्स नॉट अ कप ऑफ टी. आय मीन दे आर डुईंग ग्रेट. कारण न्ही जेन्ना हांव एज एन एक्टर खंयच्या सेटार वता, एका प्रोजेक्टाचेर काम करता, म्हजें काम त्या परफॉर्मन्साचेर लक्ष दवरपाक, त्या कॅरेक्टराचेर अभ्यास करपाक, थंय गेले, थंय म्हजो टायम घेवन हांवें केलें, आयले घरा न्हिदलें. वेरेज एज अ डिरेक्टर म्हाका लक्ष दवरपाक जाय सूर्य केन्ना उदेतलो आनी केन्ना मावळटलो, कितले शॉर्ट्स उरल्या, कितलो टायम घेवपाक जाय, कितलो तांकां टी ब्रेक दिवपाक जाय, कितलो तांकां लंच ब्रेक दिवपाक जाय, धांवणोवपाक जाय. आनी त्या भायर इन माय म्हणजे हांवें आनीकूय स्वताक चॅलेंज दिली की हांव एक्टिंगूय करतालें. हळदान आय एम ऑल्सो वन ऑफ द एक्टर. कॅरेक्टर प्ले कर, कट, येवन म्हाका जज कर हांवें कितली एक्टिंग केला, जी कशी कितें आसा. So it was very difficult and thrilling and challenging and fun also, to be honest. But yeah, I mean खूप म्हणजे खूप कितें शिकलें. आनी I always say की by directing a film I have become a responsible actor. ह्यान फुडें हांव समजतलें एका डिरेक्टराक की तांकां कितें जाय आनी तांकां तें कित्याक जाय आनी तांकां तें तशाक तशें कित्याक जाय हें समजतलें. आमी आतां भायले जे पळय डायरेक्टर्स आसात, फिल्म मेकर्स आसात, ते गोंयान येवन शूट करतना पळयतात. आनी पूण तेंची जी पळय लोकेलिटीज आसा ते येतात, लोकेशन्स करतात आनी वयतात. पूण गोंयच्या फिल्म मेकर्सांची चॅलेंजीस कितें आसात? लोकेलिटीज जावं, टॅक्निकलिटीज जावं,
ती कितें आसात ग्राउंड रियलिटी बेसिकली Oh, ऑफ that's so गोवन harsh. डायरेक्टर्स कोणी सुरू करू शकता किशोर एज अ सिनियर शूट Senior issue. Yes, there are so many things, okay? हय But आमकां तें पळोवपाक जाय आमी कशें पळयता मीन्स द पर्स्पेक्टीव चेंज एवरीथींग. हय प्रॉब्लेम्स आसा, प्रॉब्लेम्स सांगा, प्रॉब्लेम्स तूं मुंबय वच आनी कोची वच आनी खंय वच, ओके? हय सो प्रॉब्लेम्स आसा, फिल्म मेकर आसा, ईच अँड एवरी डिपार्टमेंट, ईच अँड एवरी प्रोफेशन, देर आर नॉट ओनली ग्रीनरी सायड्स. वी हॅव टू एक्सेप्ट. गोंयांत आमचो चडांत चड प्रॉब्लेम आसा तो म्हणल्यार आमच्या फिल्माचे आमी जे कितें करता पळय हय. ते शॉर्ट फिल्म आसा, फिचर लेंथ आसा, ते लोकां मुखार पावना. आनी आय कांट ब्लेम हियर टू द अदर्स, ओके? फर्स्ट थिंग वी हॅव टू एक्सेप्ट द व्हेरी फर्स्ट थिंग. हे आमची प्रॉब्लेम आसा. एज अ फिल्म मेकर आमची उमेद किती आसा? फिल्म करप, ओके? हय लास्ट पॅकअप, रॅपअप, एडिट, मागीर कितें? वी डोंट हॅव प्लान्स. येस मीन्स वी आर नॉट रेडी फॉर द रिलीज, हय P&A म्हणल्यार पब्लिसिटी. सो म्हाका खबर आसा, ओके हांवें फिल्म केला, पूण मागीर कितें? वी आर नॉट कन्विन्सिंग. देर आर नो प्रोड्युसर. द फर्स्ट थिंग, देट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लेम. हय प्रोड्युसर का ना? कित्याक ना? कित्याक ताका खबरूच ना ते जे कितें आमकां दिता फिल्म प्रोड्यूस करपाक ते ताका मेळटलें काय ना. There is no subsidy in last 9 years now. I hope they are giving this year. My first feature length I shot in 2018. हय Okay, I'm expecting my producer may get money in at least 2025-26. So he will be happy. Then he might think for the next movie. So ते म्हणून ना तेका लागून हांवें 5 शॉर्ट फिल्मां केली बॅक टू बॅक. So money is the main. The subsidy, but subsidy I'm hoping for the best. Okay, let's see. Yeah. ऑडियन्स जेन्ना ऑडियन्साक 200 रुपया मोडचे आसता हय आनी ही ऑर दे हॅव चॉयस 200 रुपयान ताका पुष्पा पळोवपाक जाय, हय सलमान खान, काय आमचे गोंयचे फिल्म. सो दे ऑलवेज गो फॉर द बेटर, द ग्लॅमर. ओके, पूण आमकां तेही करपाक जाय. ओके, आय एम सेईंग पुष्पाय पळयात, सलमानूय पळयात, आमचे फिल्म पळयात. हय कित्याक हे आमचे आसा न्ही, हे आमच्या भाशेन आसा, ही आमची संस्कृती आसा, आमची भास आसा, आमचे प्रश्न आसा. आणि देर आर नॉट ऑलवेज सॅड मुवीज. ओके, हय each and every movie is good. Just go there, appreciate the makers, the local makers. ते मुखार जावन कितें करता न्ही, आमी आज सोहमाक नाजाल्यार सोबिताक पुढार दिलो. ओके, मातसो ते अप्रिशिएट केला. सो दे मेक द सेकंड मूवी, थर्ड मूवी, फोर्थ मूवी. हय साईनाथ करता, हांव करता, पण आनी आसा न्ही. आय वॉज सो हॅपी वेन्स आय गॉट टू नो अबाउट सोबिता एज अ डिरेक्टर. I know her as an actor. She acted in my previous movie. But I was so happy, seriously, कित्याक चली डिरेक्ट करता. सो आमी तिका उर्बा दिवपाक जाय, हय पूण तेही जाय आमकां. सो आमकां ती उर्बा आमी दिता एकमेकाक, हय पूण आमकां आनी उर्बा कोणी दिवपाक जाय? ऑडियन्स जाल्यार गव्हर्मेंट. हय ओके, इन देअर पर्स्पेक्टीव. येस एनीवन सेनत बाबू See, हांव तुमकां एक 2 एक्झाम्पल सांगता. हय But there are 2 challenges as per my opinion. One is absolutely a technical challenge. हय कित्याक हांव तुमकां सांगता, गुंततर उदय हें लास्ट इयर हातून असलें गोवन सेक्शनाक. Sobita was also there on the set. So it was a 2-day shoot. I can tell you the budget also. The budget of the film was 88,000 rupees. I was doing production. I was there was a producer, but that was the budget I was given, and my challenge was that I won't cross it. ओके Now the most expensive element of that, except the camera equipment, was the sound recording. I don't like to dub my films. I use the location live sound. So when I took the sound, I recorded the sound for 2 days, आणि हांवें तो साऊंड हांगा म्हज्या साऊंड डिझायनराक FTIN व्हेलो, कित्याक FTIN म्हजो काम करतालो साऊंड डिझायन. म्हाज्या प्रोफेसरान म्हणलें लेट मी सी द रशीस. आनी जेन्ना ताणें तो साऊंड रिकॉर्डिंग पळयलें ताजें, he said, how much did you pay the sound designer? I said, sir, I paid him the most among the talent. He said, you should take your money back. After that, somehow they resurrected the sound. I was making a 91-year-old man act,
and ताजो साऊंड रेकॉर्ड जावन हय. आशिल्लो. So it's a, I still feel the pain inside my heart. तेच Second absolute challenge I think is, I cannot say for feature film, कित्याक हांवें अजुनूय feature करूना, हा. but for a short film when you make it, you need to हा. understand one thing, there is no market for it. In a sense, एक commercial entity म्हणून ताचे कडेन तुम्ही पळोवपाक शकना. It is something that you make for passion. It is something that you make for, say, if you, because you want to tell a story, or you want to use it as a pedestal, pitching something or getting into the game. बट म्हणजे सगळ्यांत व्हडलो चॅलेंज जर तुम्ही त्या मेकिंगान पळयत न्ही, इज टू हॅव दॅट टीम ऑफ पॅशनेट पीपल. वागरोच्या टायमार इट वॉज क्रेझी. म्हणजे सोबिता कॅन टेल यू, वी वोक अप एट 3:30 AM, वेंट टू द थिंग, देर वॉज नो हे कितें म्हणटा ते फेरी बोट जाय आशिल्ली ती खंय अडकल्ली. देवा. वी वॉन्टेड टू शूट द क्लायमॅक्स इन द इवनिंग सनसेट, दॅट कुड नॉट हॅपन. So it was only possible. Sobita could have put her foot down and said, "You have told me ki we are going to wrap up at this time, but I cannot." She cooperated. Shravan and Venkatesh Lagji, who edited the film, stayed in my house. Government scheme मेळिल्लो लॅपटॉपाचेर ताणें एडिट केलो. He did the sound. म्हणजे आमकां कोम्याचो साऊंड जाय आशिल्लो तेन्ना आमचो श्रवण फोंडेकर was doing foley with स्वताचो कोम्याचो साऊंड. कोमो कापता तो we would do with a coconut, and this was done in my house with a H6 recorder. घर स्टुडिओ जाल्ले. या माझी मम्मा म्हणून हे कितें चल्ला तुमचे, कोम्याचो आवाज कोण रातचे 3:30 काडटा. सो इट वॉज जस्ट क्रेझी. And Amay Simi Purushkar. See, Amay is a wedding. He does wedding, but he's a great cinematographer. But he does wedding. So Bhagraचा जो climax असा न्ही, it is because of he had to go for some wedding in Madgaon. That's why the thing, म्हणजे आम्ही चिंतिल्लें की इवनिंग करतले सनसेट, बट देन वी डिड इट अर्ली मॉर्निंग. सो अमय म्हाका म्हणलो आपल्याक 9 थंय पावपाक जाय, सो वी हॅव टू रॅप अप बाय 8 o'clock. सो आमी म्हणलें बरें बाबा म्हणलें. सो सगळेंच घातलें सामान आमी फेरी बोटीचेर. वी डीड द थिंग ऑन दिस साइड. सोबिताक सांगलें, सोबिता तूं थंय राव, श्रवणाक ह्या वाटेन घातलो. तुम्ही जर आज म्हणजे BTS कोणी काडिल्लो जाल्यार आमची अमयाची गाडी त्या फाटल्यान आशिल्ली. So we shot the climax. We had only one opportunity where we could take the ferry boat moving. We took the shot आणि सामकें म्हणजे म्हाका ते कशें जाय आशिल्लें की श्रवणाची इमेज आणि सोबिताची इमेज should merge together. And that is when we cut the shot. That is exactly how the shot cuts. So ती जेन्ना म्हाका मेळ्ळी, I was fine. But तातूंत कितें, when the shot ended, the ferry docked on the other side. अमयान म्हाका कार्ड दिलें. अमयान ताचे दुसरे कॅमेरा सगळो रॅप अप केलो. ताणें आपली युनिट तयार केलें आनी तो लग्न कॅप्चर करपाक गेलो दुसऱ्या सायडीन. आनी आमी ह्या सायडीन फिल्माची फुटेज घेवन येवन मागीर बरोबरी एडिट केली. तो फेरीन बसून गेलो. फायनल टेक. And she was on the other side, alone. Even if you see it closely, on the left hand side, you see some people as moving. There was hardly 6 people on the set. See, it is not possible. They did not ask me when the breakfast will be. They did not ask me what was for dinner. My mother made biryani. श्रवणाच्या आईन सकाळी फुडें आमकां ब्रेकफास्ट केल्लो आनी खुटी च्या दिल्ली सकाळच्या 4. आय एम ग्रेटफुल. सो सगळं अंडरस्टँडिंगाचेर 100%. म्हणजे आज समजा सोबिता इज डुईंग समथिंग, इट इज माय फिल्म. If Amay, because this team is doing something, it is my film, and that is how I understand it. So 2 challenges, as I said. One, you need to have a passionate team with you, which should understand that we are in the game together. And I think that's the major. I will add the same thing only. बस म्हाका ते सांगपाक जाय, आमकां टेक्निकली मातसो चड बऱ्यांतले बरे टेक्निशियन जाय गोंयांत. Absolutely. बऱ्यांतले बरे. आमगेर चड आर्टिस्ट आसा, गावपी आसा, डिरेक्टरूय आसा, बरोवपी आसा, पूण फिल्मां अशें जावचें ना न्ही, नाटक जातलें. बाकीचें कितें साऊंड. I felt the same thing with the sound team very precisely in my previous thing. It's a read-up, not read-up, sorry. It was a sound thing. मी परतून केलं मुंबई वचून. So it's a double investment. But I'll tell you one more thing, just in 1 minute. Wagro sound we recorded on Sobita's phone. And we used these 500 rupees lapel mics. So one lapel was put in Shravan's phone, one was put in Sobita's phone, and the phones were in their respective pockets. That's how we got the sound. And when I showed the sound to Bishwadeep sir, he said, "हाँ ठीक है, चलेगा, अच्छा है."
सो इट वॉज गुंतताचो साऊंड वॉज वर्स देन वॉट वी रिकॉर्डेड ऑन Yeah. ओके. आमची पहिली फिल्म आशिल्ली कुपांचो दर्यो आणि अर्धो दीस मागीर हे सो वी केप्ट मोबाईल फोन हय. recorder on in between two characters. That's how we got a sound, the pilot for the dubbing. ओके. कित्याक आमी कोणाक सांगला न्ही ओके ना ते म्हाका टायम ना म्हाका हे आनी आसा ते आसा फायन दे मे हॅव Yes. बट मोस्ट ऑफ देम इज बिझी इन देअर ओन वर्ल्ड असो जातले बेगीन पळया वी आर होपफुल. आता आमी म्हणटात ती गोंयचे थोडे तरणाटे आसात ते फुडें सरतात जर कोंकणी फिल्म करपाक वा बरोवपाक तेंच्या खातीर तुमची मेसेज कितें आसतली? मेसेज सायलंट कितली मेसेज message? सी मेसेज इज हियर. हय. Yeah, yeah. His first movie, her first movie. This is the message. So just start. येस. Definitely. सांगता मेसेज दिवपाची आमची पिराई ना तितली Yeah. अनुभवी ना. आमकांय कोणी मेसेज दिवपा जाय. Yeah. तेच म्हणल्यार सकाळी आम्ही आम्ही हांव सुद्दां मरे अरे कोण म्हाका बरें सांगता ओके हय. हांव सांगता ओके पळयला मी ओके कशें आसा सांग सो दिस इज लर्निंग वी ऑल आर इन द लर्निंग Yeah. स्टेज. ओके. पूण ताज्या ऍड करपा खातीर जशें टेक्निकलिटीजा बद्दल उलयता म्हजे एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दीस फिल्म वॉज जस्ट की आय जस्ट वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट एट सो तातून सुद्दां हे फिल्म करतना आमी म्हज्या शेजाऱ्याच्या घरा शूट केला म्हज्या भावान शूट केला ओके. मागीर म्हज्या आवयन एक्ट केला तिजो फर्स्ट टाइम एक्ट करतना म्हज्या फ्रेंडाच्या आवयनूय एक्ट केला म्हजी काकी चिकन करताली रातची आमी सगळी तातून जेवताली सो आणि जे सगळे फेस्टिवलाचे शॉर्ट्स आसात दॅट हॅपन्ड इन रियल टाइम सो वेन Okay. इट इज प्लेस्ड इन द फिल्म इट फील्स लायक इट्स अ पार्ट ऑफ इट सो दॅट इज वेर फिक्शन नॉन फिक्शन ऑल्सो ब्लेंड्स इन सो खूप स्मार्टली काम करप जाता म्हणजे टायट ऑन थिंग्स म्हणटा तशें सो हय तशेंच फिल्म जाला झिरो बजेट झिरो बल्ब म्हणटा इवन आज वॉज झिरो बजेट म्हणजे ताजे ते हाजे वयल्यान याद आयली की इवन माय फिल्म टोटली आमी आमच्या नानोडा गांवान शूट केला सगळे हा. आय थिंक श्रवण आणि प्रशांती बाय सोडले जाल्यार हय. बाकी सगळे एक्टर्स नॉन एक्टर्स फ्रॉम नानोडा आ. आणि सिन्स साईनाथान आमची टीम बद्दल इतले उलयले अँड इट इज द सेम टीम हळद Okay. इट्स द एब्सोल्यूट सेम टीम वागरोची हय. एक्सेप्ट Sound designer एक्सपर्ट producer. so accept him but he was there as a Right. well wisher always कारण हांवें जेन्ना ड्राफ्ट सगळो केलो फिल्म जाली जेन्ना ताका धाडली तेन्ना ही सेड वन थिंग की हे फिल्म पळोवन हांव टेक्निकलाचें काय उलोवचो ना बट खूप मनापासून म्हणजे जीव वतला हातून म्हणजे हय. खूप आय फेल्ड द फिल्म आय हय. काळीज घातला हातून हे म्हाका हय. रियलायज जालें म्हणपा लागलो सो म्हजें फिल्म एक वर्सा खातीर टेक्निकलीच उरिल्लें अँड प्रिसायडली फॉर साऊंड साऊंडूच बिकॉज आमी शूट केले 2023 ताजे उपरांत ते आतां रिलीज जाला आता 2025 एक 2 वर्स आय ऑलमोस्ट गिव अप हय, लायक 5 टाइम्स की ना जायना जमना आणि आय एम व्हेरी न्यू फॉर डिरेक्शन सो म्हाका ती टेक्निकल एस्पेक्ट जे आसा ते हांव वायल मेकिंग समजले टू बी ऑनस्ट म्हाका दिसलें की फिल्म इज अबाउट ह्या डिपार्टमेंटाचो ह्या इनफॅक्ट साऊंडाची काय नॉलेज म्हाका खबर ना की साऊंडानूय 10 आणि कॅटेगरीज असतात डिपार्टमेंट असतात हे म्हाका ह्या फिल्मा वेळार समजले हय. बिकॉज आमकां हांगा फॉर्मल एज्युकेशन ना न्ही इन फिल्म मेकिंग देर इज नथींग नो बडी इज टीचिंग अस हे सो कितें ते हांचेच कडल्यान हांव शिकलें जांच्या वांगडा हांवें काम केलां की बाबा ते अशें करता ते अशें करता सो म्हज्या खातीर इट वॉज माय फर्स्ट एवर की लेट्स गो लेट्स जस्ट मेक इट काणी आशिल्ली हय. ती काणी म्हाका रातभर जागी दवरताली ती काणयेक हांव परत आय वॉज लायक आय वॉन्ट टू मेक इट पूण आतां रावले फुडल्या वर्सा तयारी करून जाल्यार ती खंय तरी उरतली सो करया म्हटलें आय Yes. वेंट अहेड बट टेक्निकली जेन्ना उरलें तेन्ना म्हाका दिसलें की म्हज्या टिमीचोय म्हजे वयल्यान विश्वास वता काय बिकॉज तांकां म्हणजे खंय तरी हय. दे वोंट हॅव फेथ बिलीव इन मी रायट सो तेन्ना थँकफुली कुणाल शर्मा ही इज अ ग्रेट साऊंड डिझायनर ऑफ इंडिया वन ऑफ द म्हणजे ही इज नोन फॉर उडान गँग्स ऑफ वसेपूर हय. तुंबाड अँड वॉट नॉट म्हाका डॉक्टर संजगिरी सर आसा तांच्या थ्रू तांचो हे मेळ्ळो आणि हा. वेन ही केम ऑन बोर्ड इट वॉज मोटिवेटिंग म्हणजे तांकां खंय गोंयान नानोडा गांवान केल्ल्या एका फिल्माक ही इज हेल्पिंग दॅट वॉज मोटिवेटिंग अँड देर इज नो वे आय कूड गिव अप देन आफ्टर ही सारकें. कमिंग ऑन बोर्ड अँड ही वर्कड ऑन इट ही गेव ऑल हिज टायम आणि दॅट्स वेन साऊंड ताजो बरो जालो अँड तांणी जे कितें आमी कशें कशें ते रिकॉर्ड केल्ले ताका त्यांनी
पॉलिश हय. सगळे केले अँड ही गेव मी दे. सो हांव साऊंड बद्दल खूप कितें शिकले आनी टेक्निकल एस्पेक्ट आय थिंक दिस वॉज माय अभ्यास. हळद वॉज माय बुक ऑफ स्टडीज. FTI. and this is the message also. सारखी किती चांगलं आहे हा, किती मेसेज message just start your work. हय. And see, and frankly, there are producers also who are interested. Yeah, Hmm. yeah. Hय. See, Rajesh sir saw the film and Hmm. then came on He- board, so he was very much interested. And then Hय. he put in a lot of his energy, effort to Hmm. get the film where he is. He got Hmm. me Vishwadeep Chatterjee. ताणी सांगले की let's push it. So Hय. same, everyone that Hmm. they are interested to. There Hय. are producers who are interested to back a film, but Hmm. I think it is all our responsibility also to give them that. Give them Hmm. that. Hmm. Correct. म्हाका दिसता तेच म्हळ्यार मातशें तोंड मोठें आसपाक जाय. हय. म्हळ्यार लजलो जाल्यार तूं यू जस्ट हॅव टू आस्क समटायम्स. आमी सुद्दां जे शूट केला मोस्ट ऑफ हय. आतां म्हजे आय डोंट नो मच अबाउट द टेक्निकलिटीज बट म्हज्या भावान सांगलें की सिन्स द शूट इज फुल्ली एट नाईट we need a certain camera because it's going to get grainy. So even the lenses, the cameras were all bagged, borrowed, Hय. not stolen. But हय. म्हणून आमी शूट केला म्हणटा तशें सेम फोनार रेकॉर्ड केला कित्याक फर्स्ट डे टास्क केल्यार आमी तो रेकॉर्ड केले ताजे हय. डिस्टर्बन्सीस येवपाक लागले. Okay. सो हय खूब वयर सकल बट Hmm. एनीवेज जालें. See, this is Correct, yes. this aspect of the filmmaking हय. is not related to any subsidy grant or ना, anything. Correct. This is correct. absolutely the craft of it, which we Right. also should Yes. focus on Hmm. and try to ace it, because that is Right. not related to anything else. So I think it is just individual energy, that energy of the team that can just do wonders actually. Fulle you can Right. like as जशें किशोरान म्हटलें, then it is the next step. हय. Yes. I'll add one हय. thing. आम्ही आता सध्या टेक्निकलिटीज बद्दल उलयली न्ही. अनादर ग्राउंड रियालिटी म्हाका कालूच एक रियलायज जालें. हांव चलतालें पणजे मार्केटान हय. आनी एका शॉपार एक एंटीक कसो स्टोर आशिल्लो. हांव थंयच गेलें आनी म्हज्या फ्रेंडान ताजे कडेन उलयता उलयता जस्ट म्हटलें की हांव असो असो आनी हे एक्टर हा. ताजे हालींच फिल्म आशिल्लें ओ मारिया राजेन तालक सराचे तेंचे हा, म्हणपालो. हो. सो आर गोवन फिल्म और ऑडियन्स हय. He's stuck there. Stuck. थंयच आसा. What, 10 years back? तेच. Yeah. More हय. than that. मोर देन दॅट Correct. दे आर देर. म्हणजे हय. आमच्या फिल्म्स बद्दल पेपराचेर आय थिंक एव्हरी डे आयला हाली राईट ऑन ऑल पेपर्स हेराल्ड घे एनी पेपर हय. द न्यूज इज राईट देर. हय. बट वेन ही सेड दॅट काका आवडले खूप वर्सां पयलीं आयले ते तांच्यांनीच क्लॉडिया केला ह्या वर्सा. यु नो देर इज न्यू फिल्म. सो अवेअरनेस आमच्या लोकां मदीं तो हेच ना दिसता फिल्म. No, and I'll just add to this. This is a very perfect point. Hmm. In a sense, तुम्ही म्हटले नाही challenges केले ते. हय. The challenge lies in one question and the answer also. You should ask anyone and everyone who comments about Konkani films हय. that when was the last time you took a ticket and watched a Konkani Konkani film in film. theater. Hmm. The day he says that I watched it last month or last week or even last year, हय. that is an achievement. हय. That is when we will change something. हय. And this is independent of any financial aid. व्हेरी करेक्ट. आय अग्री. हय. आणि आता आम्ही न्ही लँग्वेजीचेर बांदून उरू ना. म्हणजे ना, ना. आफ्टर कोविड जो पिरियड जाला न्ही वी आर नॉट डिपेंडंट ऑन लँग्वेज. आता खंयची म्हणजे आता कांतारा फिल्म घ्या और पुष्पा फिल्म घ्या. डू यू थिंक द ऑडियन्स इज फ्रॉम तेलुगू अँड ना. कन्नडा ओनली? द फिल्म गॉट हिट बिकॉज ऑफ द नेशन ऑन द वर्ल्ड राईट. तेच. सो वी आर नो मोर इन दॅट हे की कोंकणीन केली जाल्यारूच हे जातले. आय थिंक वी शुड जस्ट मेक फिल्म्स. खरें. आम्ही ह्या खातीर Yes. रावप ना. Move about the subtitles. Yeah. Yes. फिल्माक लँग्वेज आसा. लँग्वेज आसना. हय. ओके दीस इज सिनेमॅटोग्राफी Hmm. मिडियम. कॅरेक्टर्स लँग्वेज उलयता. हय. दे मे टॉक इन द इंग्लिश, तेलुगू, हम्म. मलयाळम आणि खंयचे लँग्वेज. ओके सो दीस इज नॉट अ कोंकणी मुवी. हे हा. आमची फिल्म आसा जे आमचे कॅरेक्टर कोंकणी उलयता. हय. जे आमची स्टोरी आसा हम्म. ते आमच्या कोंकणी भासाची संस्कृताय भूसांस्कृतिक आय ऑलवेज इट्स अ जिओ कल्चरल थिंग. Yes. सो वी हॅव टू अंडरस्टँड दॅट थिंग इन एव्हरी आर्ट. सो सिनेमा आमी आर्ट म्हणटा न्ही. हय. सो दिस इज अ व्हेरी प्रिसाइजली इट्स आर स्टोरी. वी आर टॉकिंग इन द आर लँग्वेज. Based in Goa just means it's contextual म्हणटा तशें. हय. बाकीचे सगळे Correct. themes are universal. तेच. So that doesn't stop it from not being accepted by Correct. other audiences. खरें. And also, it's not only exclusively related to films. I think Ah. except theatre, all other performing arts are having the same time in Yeah. Goa. खरें. Correct. So if you हय. if you're asking for any help or support or whatever, हम्म. it should apply to all All. performing arts in Goa, Hmm. including Agree. bhajan, kirtan, Naट्य. Bharatanatyam, Correct. whatever, even folk.
except I think theatre, because Oh, theatre yeah, is they received offer, very well, received and it well. is like a cultural thing for to attend the theatre. But otherwise, every performing arts in Goa needs a push, and it should be done like very aggressively by us. जाल्यार म्हणजे तो कल्चर जो आसा न्ही, it is not a self sustaining thing. Correct. It needs to be हय. sustained. म्हणजे हम्म. ते Yes. ताका तुमकां म्हणजे शिपून ताची केअर हय. घेवन ताका तो फुडें व्हरचो पडटा. अदरवायज it is not going to stay forever. Like to add on that म्हणून अशें परफॉर्मिंग आर्ट्स इफ यू सी भजन सुद्दां आतां गव्हर्मेंट स्कुल्सान चडशे पेटी तबला हे तुका शिकयतात, हय. म्हणल्यार ताजो एक्सेस आसा. भजन म्हणल्यार हांव सुद्दां म्हणल्यार स्कुलान आसतना इतले भजन कॉम्पिटिशन्साक सगळे, बट दॅट इज वन थिंग बिकॉज एक्सेस आसा, एक्सेस टू लर्न दॅट. Hmm. सो फर्स्टली एक्सेस टू दॅट एज्युकेशन, हय. एस्पेशली इवन इफ फिल्म मेकिंग ऑर एक्सपोजर टू सारकें. सर्टन काइंड ऑफ फिल्म, तो जो पर्यंत मेळना. आणि मेन म्हळ्यार ऑपॉर्च्युनिटीज जी आतां आमी सुद्दां हांगा आसात बिकॉज वी हॅड दॅट एक्सेस टू लर्न, वी हॅड दॅट ऑपॉर्च्युनिटीज, and that is why we could make this film. But there are so many more people who also have stories, but maybe तांच्याकडे access ना, तांच्याकडे opportunities ना. So that is where like organizations like ESG or even IFFI happening in Goa is like a, I think तांचो outreach with in terms of हे तुगेलें कितें म्हणटा why should Goans come to all the way to Panje to watch Goan films. तुका पणजे म्हणटा ते आमकांच केप्यां रावन आमकां एक दुसरे टॉक जाता, काणकोणकारांक विचार खरें. This is a very Absolutely a Yeah. valid point. Yes. And to why access wise, we expect to make great films. But what we show in free public screenings is the mainstream stuff. Correct. When you show culturally rich stuff that is worldwide, world cinema, तेच. publicly, that is when people will have access to it. This is a great point. It is absolutely a case of gatekeeping. Correct. जेन्ना तुम्ही ह्या रवींद्र भवनांनी हय. लोकली हय. ती फॅसिलिटीजान 8 फिल्म्स दाखयले. दाखयले. से इफ यू हॅव एन इनिशिएटिव्ह हय. की इंटरनॅशनल कॉम्पिटिशनान जी इफ्फी फिल्मां आसा ती ती- काणकोणच्या रवींद्र भवनानूय हय. जाता, बायणाय जाता, कुडचडे जाता. हय. दॅट इज वेन एटलीस्ट देर विल बी अ मुवमेंट, that footfall will Ah. start, but someone needs to have that vision to take it at that level. हय. This is a very important point. करेक्ट. म्हळ्यार ती लोकां मेरेन पावपाक जाय, ते ना, मातशी पावना. हय, म्हणजे काय- ऍटलीस्ट कारण काणकोणच्यान पणजे येवप वा ना, आनी खंयचे. आता काल एक 7:30 फिल्म आशिल्ले. Yes. If someone from Kankon wants to Ah. see that film because it is world recognized, हय. imagine the journey हम्म. and imagine the journey back. It's not Ah. possible. Correct. It's not Correct. possible. येस. एक एंड नोट चेर एंड करपाक एकूच हांव तुमकां विचारीन की तुमकां जर गोंयचे फिल्म एक उतरान वा एक वाक्यान जर डिफायन करपाचें जालें जाल्यार तुमी कशें करतली? ईच वन ऑफ यू. गोंयचेर फिल्म की गोंयची म्हळ्यार नाही, गोंयचे गोंयचे film. film. Stay, ह्याच्याबद्दल, वा condition. गोवन फिल्म इंडस्ट्री वा तशें. आय थिंक आम्ही सध्या हय. इथून चालतात म्हणजे वी आर क्रॉलिंग, वी नीड टू Yes. वॉक सो दॅट वी विल रन. Yeah. आय से दिस. गुड. It's a growing. येस. ओके. Growing. That is one word I can say. And we are very hopeful. Yeah, I'm very hopeful about the Goan film industry and films and filmmakers. I'm very happy because there are so many good stories and good story makers, story writers and filmmakers are coming up by all the way in various specific documentary asa, हय. okay, fiction asa, हय. okay, fiction asa, माझी fiction asa, आणि किती fiction असतली, documentary असतली, feature length asa. So we are exploring whatever the possibilities. हय. येस. So personally हांव चड होपफूल आसा. हय. म्हाका चड बरें दिसता ओके 5 वर्सां 10 वर्सां भितर एक बऱ्यांतली बरी फिल्मां आमची जातली, हय. नॅशनल इंटरनॅशनल कॉम्पिटिशन जातली, हय. फेस्टिवलान वतली. आय एम व्हेरी व्हेरी होपफूल सिरियसली. आय कांट से नो ते जावचें ना, जातलें आनी हेच लोक करतले, हय. हेय सांगता आनी कोण भायल्यान येवचें ना, 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 हय. हेच लोक सारकें. करतले. हय. दोज हू नो द रूट्स दे ओनली ग्रो अप. हय. सो या माझी आणि सोबताची सतत याच्यात झगडी जात असतात. बट आय थिंक इट्स स्टील वर्क इन प्रोग्रेस, अँड कम्पेअर्ड टू समथिंग लाईक मल्याळम इंडस्ट्री, हय. we have a long way to go. We have a long way to go. In a sense, it is work in progress, is what I'll say. येस. Yeah. So, तुका कितें म्हणचें दिसता? काय ना तांणी And- उलयलाच, हय. जस्ट होपफुल जातलें म्हणून. इफ हय. where someone feels a gap, there is someone doing work, so work will always keep coming म्हणटा तशें. हय. ओके.
आम्ही ह्याच पॉझिटिव्ह नोटाचेर एंड करूया की वी आर होपफुल. वी आर आणि तुमचो आमकां खरेंच अभिमान आसा. एक तरणाट्या खातीर तुमी एक म्हणल्यार इन्स्पिरेशन जावन आसात आनी अशेंच तुमचें कार्य आसा तें चालू आसूनी आनी अशीच बरी बरी कोंकणी फिल्मां म्हणजे हांव गोंयची फिल्मां तुमी अंतरराष्ट्रीय पांवड्यार अशेंच व्हरत रावनी. आनी परत एकदां तुमकां परबी आनी तुमी हांगा मुद्दम आयली आनी आमकां तुमचो वेळ दिलो म्हणून तुमकां दिनवास. देव बरें करूं. थँक्यू. येस. आयच्या ह्या पॅनल डिस्कशनांतल्यान आमी गोंयचे कलाकार तुमच्या मुखार दवरले, तांची आव्हानां दवरली, तांची मुवीज दवरली. पूण आतां सद्याचो काळ आसा तो आमी तांकां वचून पळोवंक जाय. कांय फिल्मां तर म्हाका दिसता युट्यूबाचेर शॉर्ट फिल्म्स तरी कांय कोंकणी अवेलेबल आसातूच. गोंयची शॉर्ट फिल्म्स आसात तीय अवेलेबल आसा. ती तुमी वचून पळोवची आनी असोच मोग तुमी आमच्या गोंयच्या कलाकारांक आनी गोंयच्या फिल्मांक दिवचो. अशेच विचार आनी नवे विशय आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. तो मेरेन पळयत रावात द वॉयस फॉर गोय. The Voice for Goy.